Mayong gabi mga isuon, nagkalawom ang kagabion apan napadayon gihapon ang dialogo ni Father Greg o ni Julito Daig sa Seventh-day Adventist atong gilantaw karon, ha? Inyong madungog kadiyot na mahayag na si Father Greg ron kay nahuman na og cross examine dere, no? Itong paminawon wala niya i-recognize ang Biblia, pulong sa Dios. Wala niya masulti og isa ang nag-recognize. So ato sa gipangutana si Brad Julito sa papel ni San Pedro. Kinumduman nga si Pedro, Simon siya giusog ang ngalan sa Ginoo adto sa pagka Pedro. O bato na nakita nato sa pagtukod di siyang simbahan. Tukuron ko ang akong iglesia bisan nagangahas kamatayon dili makabuntog nini nga ihatag ko kanimo ang mga yawi kanimo gyud specific. Dili man sumpaki sa Mateo 18:18 nga ang tanang apostoles gitagaan sa Ginoo og otoridad sa pagdili og pagtugot, pero lahi ang kang Pedro is key yawi man. Yawi saging harian sa langit. O nasayod ta nga mamatay man si San Pedro. So kining special niya nga keys of the kingdom. Balikon ni nato sa Jewish roots kay masabtan nato ang New Testament through the lens of the Old Testament. Sa Isaiah 22:21-22, otoridad man gyud na sa pagdumala sa panimala. So sa cross examination mga igsoon ni Father Greg, no, atong nakita nga medyo apike yun si Julito Daig sa pangatarungan, labi na og about sa succession kay di man gyud siya ka connect, no, wa man joy connection ang mga SDA nga natukod ni atong 1863 sa panahon sa mga apostoles. Mo na nga medyo mulikay siya sa mga pangutanan ni Father Greg kung kinsa gyud ang leader nya, unsay authority, no, sa pagtukod atong mga upat ka founders sa SDA. Usa na si Ellen Goldwhite, no. Then nahisgutan po didto sa cross examination nga si Julito Daig dili siya mo angko na nang gitawag og infallibility kay wala kuno na nila. Pero gipangutana sa Father Greg, sa ato pa pwede masayop ang imong iyang mga gipangsuwat. Ang tubag pod ni Brother Julito Daig nga so far wala pa man ko'y nakit-an pod nga nasayop. So gidipinsahan gyapon, in short giangkon na gud gyapon tingali niya god. Di lang mauwaw lang mo gamit sa word nga infallible ba, no? And then gipangutana siya nga kung naa sila connection sa panahon sa mga apostoles. Ingon siya nga gipamatay na lagi, no, gipamatay. Mutana gipamatay tanan. Gipamatay tanan. Ingon siya nga dili ko, no, kay uban ni saka man sa bukid. Nya atong tay manuwing nga may ngono to og 200, 300, 400 AD. Wa pa may Biblia na, ingon sa Biblia may nagtudlo. So medyo libog, shaky kayo ang pagtulunan jud nga gi kuan ni Daig, no. So atong tuwason ning paminaw gamay ning kuan kang Father Greg na pamahayag. Andre. O nagiunsa man paghihimo, wa ba day record? Walay record. Ang pangutana, giunsa man pagkahibalo ninyo nga naay gipamatay nga wala may record. Sa ato pa inconsistent sad ang atong igsuon nga si Brad Julito. No, inconsistent sad siya. Unya, kina inconsistentan. Kining pag-ila nila sa magtutukod, no? Maingon man sila nga dili na lahi na sa atong paghunahuna. Bahalag lahi basta kay sila ang organizer. Founder. Kunya kini si Ellen White nga gituhan nila nga inspired ang iyang sinulat. Almost like the Bible. Mao na akong natun-an nga inspired God pero dili man di ay infallible. Subject so to error. It is infallible. That is fallible, meaning subject to errors. Mahimong masayop. Pero ang pangutana nga nung makasiguro man sila sa pagtuo. So sa akong nasabot ni Brad Julito, murag depende ra nila. So ang pangutana,
mao ba pud ni ang tinuod nga simbahan nga depende ra. Kana Dili sibo sa giingon sa Ginoo kay nagingon mag-Ginoo sa Lucas 10:16. Ang mamati kaninyo, mamati kanako, ang magsalikoy kaninyo, magsalikoy kanako. Klaro gyud nga ug unsay isulti sa iyang mga apostoles ug of course sa iyang sumusunod sama ra nga si Kristo gipamati. Na kaning pagtulun-an ni Ellen White dili man nato equate sa pagtulun-an ni Kristo nga mo kanang ay may nato nga infallible ni. So ini unsay gitudlo ni Ellen White mag-isip-isip sa ta, no? Og tinuod ba ni or mao na. kay di man Ang infallible. matagusan na nila mao ay mahukom sama ni atong igsoon Brad Julito nga insa nga sa akong pagbasa wala pa may nasupak sa Biblia. So kinsa man di ay mahukom supak or dili. Yaha, Ang yung individual kagalingon. ba di ay nga nagbasa sa sinulat ni Ellen White. So there is a problem here, no? Ang private interpretation. So ang matag SDA nga sakop mo private interpret lang siya sa sinulat ni Ellen White o of course sa Bible, no? Kay wala man sila infallible authority matud pa niya. Ang pangutana kinsa may atong angay tuuhan nga motudlo mahitungod sa Biblia o sa pulong sa Dios nga angay natong tuuhan sa dili pagsupak. Apiki yun mga So stay. mo na akong pangutana ron ni Brad Julito. So Atong waton. wala man sila infallible Waton na to ang authority. iyang cross-examination So, ba. sila sa giingon ni Mangutana Kristo. si Julito No? niya ni Father Matod pa ni Greg. Kristo, mangayo ako sa Amahan og Espiritu Santo. Na Espiritus kamatuoran, magtudlo ninyo sa tanang kamatuoran. Matthew 28, Ay, mga comment diri. 20, Ingos Kristo, tudloi sila sa tanan Ay, akong naglantaw. isugo kaninyo. Kung ipatudlo sa Ginoo sa mga apostoles, ang tanan nga gisulti sa Ginoo, sa ato pa, doon na sila kapasidad, makasulti yun, makatudlos kamatuoran, nga dili angay balibaran. So doon ay infallibility. Kunya, to be sure, nga infallible yun, Ingos Kristo, ako Wadyo connection. magauban Wadyo kaninyo connection is day hangtod sa katapusan sa mga sa apostoles. kalibutan. Muna So yung muna, saktong Brad, pag-istorya. Jolito, ang akong ika-sulti, ika-comment sa imong Tinaw, pamahayag tinaw. kunya. Natinaw. Pangutan Doy ako kay Jolito sumala gid. sa akong gipamahayag. So